फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और इनाम है और करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको दीन की इस आली मेहनत से वाबस्ता फरमाया है। इस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजार बंदों में बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम बुजुर्ग भाइयों, मोहतरम मेहमान, कुरानेर आयात पढ़ार पर खुतबा पूरा करार पर তিনি এই কথা বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এত বড় আজিমুস শান মেহনতের সাথে সম্পর্কিত করছেন। এর শুকরিয়া যদি আমরা আদায় করি তো শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दिया, आप दीन लेकर के आए जिस पर तमाम दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, और इसी के साथ साथ आप मेहनत लेकर के आए जिससे ये दीन जिंदगी में आए। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির সুখ, শান্তি, সফলতা, কামিয়াবি দিনের মধ্যে রাখছেন সর্বস্তরের মানুষের জন্য। এই দিন জিন্দেগির মধ্যে আসবে মেহনতের দ্বারা। যত আমরা মেহনত করতে থাকবো তো আমাদের জিন্দেগিতে দিন আসবে। और आपने मेहनत पर 100% मजमे को खड़ा किया, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी और बूढ़े भी। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনতের মধ্যে সকল স্তরের মানুষকে দাঁড় করাইয়েছেন এবং শরীক করাইয়েছেন। এর মধ্যে মা বোনরাও এবং পুরুষ ভাইয়েরাও এবং বাচ্চারা এবং যে স্তরে যারা আছেন সকল স্তরকেই আল্লাহ এই দিনের মেহনতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীক করছেন। सहाबा ने आपसे 100% दीन लिया और साथ ही साथ 100% और फिक्र और गम में शरीक रहे, जो नबी का गम था, जो नबी की बेचैनी थी, जो नबी की मेहनत थी। তো সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে 100% দিন শিখছেন, যে তারা দিন নিয়েছেন এবং তারা সবার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকির এবং যে গম ছিল, যে চিন্তা ছিল যে সমস্ত মানুষ কিভাবে জান্নাতে যায়, এটা তাদের মধ্যে 100%ই ছিল। मर्द हो या औरतें हों, बच्चे हों या बूढ़े, सबके अंदर की चाहत एक थी कि अल्लाह का दीन दुनिया में आम हो जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, अल्लाह के बंदे अल्लाह की इताअत पर आ जाएं और तमाम दुनिया के इंसान हमेशा की नाकामी से बचकर हमेशा की कामयाबी वाली ज़िंदगी को पाले। সকলের একই ফিকির ছিল, ছেলে মেয়ে, বিবি, বাল বাচ্চা এবং বুড়া মানুষ এবং ছোট যারাই ছিলেন সকলের ফিকির একটাই ছিল যে কিভাবে দিন জিন্দা হয়, সমস্ত মানুষ জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় এবং সমস্ত মানুষ দিন জিন্দেগিতে এনে কামিয়াব হয়ে যায়। এই এক ফিকির সকলেরই ছিল। जो आका का गम वही गुलामों का गम, जो आका की फिक्र वही गुलामों की फिक्र, जो बेचैनी आका को थी वही बेचैनी आप देखें 100% मजमे को। যে ফিকির এরকম ভাবে যে ফিকির মুরব্বীদের ছিল এবং যারা সেই ফিকির গোলামদেরও ছিল, গোলামদের মালিকের যে ফিকির ছিল গোলামদেরও সেই ফিকির ছিল, বড়দের যে ফিকির ছিল ছোটদেরও সেই ফিকির ছিল, পুরুষদের যে ফিকির ছিল মা বোনদের সেই ফিকির ছিল, একই ফিকির সকলের ছিল যে কিভাবে দিন সকলের জিন্দেগিতে চলে আসে। जहाँ सहाबा अपनी जान हथेली को लिए हुए फिरते थे, वहीं देखें औरतें उनके फिक्र में बराबर के शरीक, बच्चों का वही जज्बा। शेख ने बाकायदा हिकायत सहाबा में औरतों का दीनी जज्बा, बच्चों का दीनी जज्बा, इन उन्वान से पूरा तफसील से लिखा है। তো ভাই যে ফিকির পুরুষ ভাইদের ছিল যে দিনের জন্য তারা মেহনত করবে, এটা মা বোনদেরও ছিল। তারা যেরকম জানমাল নিয়ে পুরো দিনের জন্য ফিকির করছেন, মা বোনরা এরকম ফিকির, বাচ্চাদেরও ওই ফিকির ছিল। যে হায়াতে সাহাবার মধ্যে, হেকায়েতে সাহাবার মধ্যে এই ধরনের ঘটনা অনেক আছে, যে বাচ্চাদের জজবা, যে তারা আল্লাহ রাস্তায় যাবে, এই জজবার ব্যাপারে অনেক ঘটনা, সেই ঘটনাগুলো ওখানে বর্ণিত হয়েছে। अगर सहाबा के कभी हिम्मत पस्त हुई, कभी पांव उखड़े, वापस आए
तो औरतों ने वेलकम नहीं किया कि बहुत अच्छा हुआ अपनी जान बचा के आ गए, बड़ा अच्छा हुआ मेरा सुहाग लूटने से बच गया, अरे मेरा बच्चा मेरे कभी किसी माँ ने ही नहीं कहा अच्छा हुआ मेरा बेटा आ गया, बल्कि हर एक के अंदर भी औरतें भी माएँ भी है नहीं और बहनें भी, उन्होंने देखा तो यूँ कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में है, तुम कैसे आ गए? अरे तुम वहीं जाओ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। তাদের ফিকির এমন ছিল যে কেউ যদি এরকম ক্ষত বিক্ষত হয়ে এবং তারা এর সুস্থ হয়ে বাড়ির দিকে চলে আসতো, তো মা বোনরা এই কথা বলতো যে কি ব্যাপার, কেন এসলেন আপনি? কারণ ময়দানে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো আছে, আপনি ময়দানে চলে যান। যদি কোনো বাচ্চারা আসতো এই কথা বলতো না যে আরে বাবা তুমি আসছো ভালো হয়েছে, আপনি এসে গেছেন ভালো হয়েছে, বাড়িতে থাকেন, আপনি সুস্থ হন। এই ধরনের মা বোনদের কোনো জজবা ছিল না, পুরুষদের জজবা ছিল না। তারা তাদের ছেলেদেরকেও এরকম বলছে যে যাও আল্লাহর রাস্তায় যাও, ওখানে গিয়ে তোমরা শহীদ হও, আর তোমরা এই পর্যন্ত ফিরো না যে পর্যন্ত তোমরা শহীদ না হবে। মা বোনদের যে জজবা ছিল পুরুষ ভাইদের একই জজবা ছিল, এবং তারা কিভাবে দিনকে চিন্তা করবে ওই এক ফিকিরের মধ্যে সবাই মশগুল ছিল। मेरे मोहतरमा दोस्तों, ये मेहनत अल्लाह ने हमें दी है, अल्लाह का बड़ा इनाम है। ऐसे भाई हमारे बड़ों ने जहाँ मर्दों को इस मेहनत पर खड़ा किया, वहीं भाई साथ में औरतों का भी काम मुस्तकिल है, यानी जो फिक्र मर्दों की वही फिक्र औरतों की, तो वही फिक्र बच्चों की। 100% घरों का जब एक फिक्र होगा घर वालों को का, तो इंशाअल्लाह मेहनत चलेगी। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এই মহান এক কাজের সাথে আল্লাহ আমাদেরকে সম্পৃক্ত করছেন, আর বড়রা আমাদেরকে এরকমই এই পুরুষ ভাইদের কাজের সাথে মা বোনদের কাজকেও জুড়ে দিয়েছে। যে পুরুষ ভাইরা যেরকম ফিকির করবে মা বোনরাও ফিকির করবেন, বাচ্চারাও সেই ফিকির করবেন। ওই যখন এই তিনও মজমার তিনও তবকার ফিকির এক হবে, তো আল্লাহ তাআলা দিনকে এরকম চিন্তা করে দিবেন। हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें, वाक़ियात पढ़ें तो देखें जिन अंबिया के घर वालों ने साथ दिया, बीवी भी साथ, बच्चे भी साथ, घर का हर फर्द उनके फिक्रों में शरीक, उनका दीन दुनिया में चला, उनकी मिल्लत बाकी है, उनका दीन बाकी है। वरना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तो बहुत आए, लेकिन देखिए जिनके घरों में साथ नहीं दिया उनका आगे तस्करा भी नहीं है ज़्यादा। তো ভাই দেখেন যে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের মধ্যে এবং তাদের সিরতের মধ্যে এটা পাওয়া যায় যে যাদেরকে ঘরের মা বোনরা তাদেরকে সাথ দিয়েছে, বাচ্চারা সাথ দিয়েছে, এবং তাদের এই একই ফিকির ছিল কয় তাদের মিল্লাত বাকি আছে, তাদের দিন বাকি আছে, তাদের দিন এরকমভাবে সব সর্বস্তরে পৌঁছেছে। আর যাদের এরকম বিবিরা তাদের সাথ দেয় নাই, তাদের ফিকির এক ফিকির হয় নাই, বাচ্চারা দেয় নাই, কয় তাদেরটা তো ওইরকম আছে যে এরকমভাবে আলোচনার মধ্যেও তারা আসেনি। इसलिए भाई हम इस मेहनत में तन्हा चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे, बल्कि जो फिक्र और गम अल्लाह पाक इस मेहनत के जरिए से हमें नसीब फरमाए, उसमें सबको उस फिक्र में शरीक करना है। এই জন্য ভাই আমরা যে এক মহান কাজ আমরা পাইছি, এই ফিকিরের মধ্যে শুধু আমরা একা একাই এই ফিকির নিয়ে চলবো না, বরঞ্চ এর মধ্যে আমার মা বোনদেরকে এবং বাচ্চাদেরকেও শামিল করব, তাইলে এই কাজ জিন্দা হবে, কাজ আগে বাড়বে। हमारे बड़े कहते हैं दुनिया में मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं और औरतों से ज़्यादा बच्चे हैं, और बच्चे इन्हीं औरतों के गोदों में पलते हैं। আমাদের বড় এই কথা বলেন যে যত সংখ্যা পুরুষ ভাইদের যত সংখ্যা আছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যা হলো মা বোনদের, মা বোনদের চেয়ে বেশি সংখ্যা হলো ভাই এরকম বাচ্চাদের। আর বাচ্চারা তো মায়ের কোলেই লালিত পালিত হয়, মায়ের কোল থেকে তারা এরকম শিক্ষা পায়, তারা আদব শিক্ষা পায়। अगर दीन के फिक्र में इनको साथ न लिया तो फिर घर पे हम अकेले रह जाएंगे। যদি দিনের এই ফিকিরের মধ্যে তাদেরকে আমি নিলাম না, তাইলে ভাই আমি একাই থেকে যাব, একা চলে যাব, কিন্তু এই ফিকির কারো কাছে মুনতাকিল হলো না, কারো কাছে গেল না। कितने हमारे साथी हैं कि जिस वक्त घर से उनका जनाजा उठा तो तबलीग का भी जनाजा घर से साथी साथ उठ गया, आज वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है। ভাই কত মানুষ এরকম আছে আমাদের সাথীদের মধ্যে যে তারা মরে গেছে, তাদের জানাজা ঘর থেকে বের হয়ে গেছে, সাথে সাথে তবলিগও বের হয়ে গেছে, ওই ঘরের মধ্যে তবলিগ করনেওয়ালা আর কেউ নেই এবং তবলিগের সাথ দেনেওয়ালাও কেউ নেই। इसलिए अपनी औरतों को और बच्चों को अपने फिक्र में शरीक करना अजहद जरूरी है। এই জন্য ভাই আমাদের বাচ্চাদেরকে এবং আমাদের মা বোনদেরকে এই কাজের মধ্যে শরীক করা যায় বহুত জরুরি, বহুতই জরুরি। और दीन पर छोटा बच्चा भी अपनी मर्जी से आएगा, এবং দিনের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা এরাও তাদের মসজিদে তারা আসবে, किसी पर इम्पोज नहीं किया जा सकता, কারো উপরে কোনো এরকম হুকুম প্রয়োগ করা লাগবে না এবং তাদেরকে চাপ সৃষ্টি করা লাগবে না। एक बुजुर्ग बड़े पुराने
कई नशिस्तों में उनकी बात हुई। आप जानते होंगे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें उन्होंने पहली नशिस्त में कैसे वक्त लगाया जाए, फिर वापस आगे कैसे, फिर घर के मसले पर उन्होंने जब बात शुरू की तीसरे दिन, तो पहला सवाल ये था कि देखो इस मेहनत से तुम्हारी वाबस्तगी हो गई, अब घर वालों को कैसे लगाओगे, ये पहला सवाल। তো মুফতি জলালউদ্দিন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই, আপনারা অনেকেই ওনাকে দেখছেন এবং বয়ান শুনছেন। তিনি এরকমভাবে এই আলোচনা অনেকেই করছেন, প্রথম নিঃশ্বাসে, দ্বিতীয়, তৃতীয়। তো তৃতীয় নিঃশ্বাসে এরকম তিনি বলতেছিলেন যে এরকম যদি মা বোনরা এবং বাচ্চারা এই ফিকির মান হলো না, তাইলে এই কাজটা আধুরা থেকে যাবে, এটা পরিপূর্ণ হবে না। ये इंसानी कमजोरी है कि आदमी जिंदगी यूं ही गुजारता रहता है, आज़ादी की न नमाज न रोज़ा, लेकिन किसी अल्लाह वाले की सोहबत में असर हुई, कहीं मौका मिला, 3 दिन लगा, कुछ वक्त लगा, अब आदमी में एहसास पैदा हुआ कि भाई दीन पर चलना चाहिए। तो ये भी इंसानी कमजोरी है कि घर आके वो ये सोचता है कि बस बटन दबाओ, स्विच ऑन करो और पूरे घर में एकदम दीनदारी आ जाए। তো ভাই এরকম অনেক হয়, মানুষ তো এরকম তবিয়তই যে স্বাধীনভাবে চলা, এটা মানুষের চায়, মন মতো মর্জি মতো চলে। তো এরকম তো অনেকেই চলতে থাকে, হয়তো বা আল্লাহর মেহেরবানি কোনো বুজুর্গের খেদমতে আসলো, সোহবতে আসলো এবং এরকমভাবে এই মেহনতের মধ্যে লেগে গেল, তো ও তো এরকম দিনদারি পেয়ে গেল, তিনি দিনদারি পেয়ে যান। কিন্তু এরকম ঘরের মধ্যে এরকম ছেলে মেয়ে বিবি সবার মধ্যে দিন আসবে, তো এটার জন্য ওইরকম ফিকির হয় না। এরা মনে করে যে এই ঘরের মধ্যে গেলাম, একটা যেরকম সুইচের টিপ দিলাম, বাতি চলে গেল, এরকমই ঘরের মধ্যে দিন হয়তো আসা যাবে। तो ऐसे आ पाएगा भी नहीं दिन। এবার এর কি সম্ভব নাকি এরকম? पूछा बताओ कि तुम घर वालों को कैसे लगाओगे। তো এখন বলেন যে ভাই আমরা এই ঘর, আমাদের ঘর, এই ঘরকে কিভাবে বাঁচাবো? और फरमाया कि देखो घर वालों को इसी तरह लगाना है जैसे तुम लगे हो। ভাই ঘরওয়ালাদেরকে এরকমই লাগাবো যেরকম আমরা লাগছি। আমরা कितने लोगों ने दुआएं की, कितनों ने खुशामद की, कितनों ने घंटी बजाई, कितनों ने ठोड़ी में हाथ रखा, तब जाके बड़ी मुश्किल से आए। ও ভাই, আমরা যখন এই কাজ করতাম না, আমাদের জিন্দগি কি ছিল একটু চিন্তা করে দেখি। কত মানুষ আমাদেরকে বুঝাইছে, কত মানুষ আমাদেরকে তশকিল করছে, কত মানুষ ভাই বারাদর ডেকে হাতে পায়ে ধরে আমাদেরকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে, তারপরে আমরা এতটুকু আসলাম। हाँ, लेकिन अगर हिकमत से काम न लिया, फिक्र न की, दावत की, इस मेहनत में हमने बड़ों से पूछ करके सही तरतीब पर काम नहीं किया, तो भाई बजाय इसके कि हम घर में दीनदारी का माहौल पैदा करें, बहुत यानी उल्टे टसल का माहौल पैदा हो जाता है। তো ভাই এখন যদি আমরা বড়দের বাতানো তরতিব এবং ওনাদের কথা মতো আমাদের ঘরের চিন্তা না করি, তাইলে তো ঘরের মধ্যে দিনদারির বদলতে পরদিনই চলে আসবে, আর আমরা থেকেও ওইটার কোনো এরকম ভাবে কিছু করতে পারবো না। और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि देखो भाई मर्द बाहर तो 500 लोगों पे चलेगी, लेकिन भाई घर में तो औरतों ही की चलती है। এরকম অনেক এরকম তো এই কথা আমরা বলি যে বাইরে তো অনেক খুব ভালো চলতেছে, সবকিছু হয়, কিন্তু ঘরে গিয়ে তো অনেক কথা চলে না, আর এরকম ভাবে ওনার এই কথা ঘরের মধ্যে চলে না। जो सोच औरतों की होगी वही बच्चों की होगी, जो जुबान माँ बोलती है वही जुबान बच्चे बोलते हैं। बच्चों की जुबान को मादरी जुबान कहा जाता है, पिदरी जुबान नहीं कहा जाता। যে ফিকির পুরুষ ভাইয়ের হবে ওই ফিকির মা বোনদের হবে, আর যে ফিকির মা বোনদের হবে এটি বাচ্চাদের হবে। কারণ মাতৃ জবান বলা হয়, পুরুষের জবান বলা হয় না। মার যেটা চিন্তা থাকে ওইটাই ছেলেরা শিখে, ওই জবানই তারা শিখে। यहाँ तक कि जो टेस्ट बीवी का होता है घर में उसी टेस्ट का खाना भी बनता है। যেরকম ভাবে বিবি ঘরের মধ্যে থাকে এরকমই খানা পিনা ওইরকম ঘরের মধ্যে, वही कस्टम वही रवाज जो बीवी लेके आती है वही घर पे चलता है। যে বিবি যে রেওয়াজে চলা অভ্যস্ত ছিল বাপের বাড়িতে এবং আপনার কাছে আসছে, তো তিনি আর রেওয়াজেই চলতে চায়, ওইটাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। हमारे एक दोस्त पढ़ाई छोड़ के भाग गए गुजरात में। উনি বলতেছে আমাদের এক দোস্ত এরকম ভাবে আমাদের এলাকা ছেড়ে তারা এরকম দূরে চলে গেল। 9 साल वहाँ आलिम बन के रहे। ওখানে 9 বছরে ইনারা আলিম পর্যন্ত পড়ছেন এবং এলএম শিখছেন, আলিম হয়েছেন। तबलीग में लग के माशाअल्लाह उन्होंने कुरान के तर्जुमा, अहादीस और इतनी फ़िक़ा, इतनी मालूमात हासिल कर ली कि बड़े शहर में सब उनको, अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर, मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। मैंने उनसे कहा वो साथी डॉक्टर हैं, वो आलिम नहीं है, तो उन्होंने 3 बार पूछा वो आलिम नहीं है, ऐसे हैरत के साथ।
সবাই তিনি বলছেন একজন লোক তিনি এরকম অনেক লেখাপড়া করছেন, ডক্টর হয়েছেন। তো আহমদাবাদ ওখানে আব্দুল গনি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই জামানায়, তো উনি জিজ্ঞাসা করেন, উনি বললেন যে এই লোকটা তো বড় ডক্টর এবং বড় শিক্ষায় শিক্ষিত, তো তিনি বললেন উনি কি আলেম হন নাই? আলেম হন নাই, 3 বার এরকম বলছেন। फिर जब वापस आए माशाअल्लाह तो गुजरात की बेगम और 2 बच्चे भी वहाँ 9 साल में माशाअल्लाह हो गए थे, 2 रेडीमेड बच्चे, एक बेगम नहीं। फिर वो अलीगढ़ आए तो एक बार उन्होंने खाने पे दावत की, तो जब खाने पे दावत हुई तो वो थाल जो होती है ना, बड़ी सी थाल, फिर उसमें प्याले में सालन और सब्जी और एक तरफ चावल और रोटी। तो हमारे साथी सब बैठे थे, मैंने कहा देखो ये थाल बता रही है कि बेगम इनकी गुजरात की है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে উনি তো এরকম ওখানে বিবাহ করছেন, দুইটা বাচ্চা হয়েছে, তারপরে গুজরাটে আসছে। তো একদিন দাওয়াত দিয়েছেন, তো দাওয়াত দেওয়ার পরে দেখেন যে ঘর থেকে বড় একটা থালার মধ্যে খানা আসছে, একদিকে চাউল ভাত আছে, একদিকে তরকারি, একদিকে রুটি, সুন্দরভাবে সাজাই দিছে। তো তিনি বলতেছেন যে দেখেন ঘর ওলি হয়তো এরকম গুজরাটের এবং সেটা দিনদার ওলি, দিনদার, যার কারণে এটা বোঝা গেল একই প্লেটে সবাই। इसलिए देखो बाहर तो आपकी 5000 पर चल रही होगी, लेकिन घर में तो भाई बीवी की चलती है। তো উনি তো ডক্টর ঠিক আছে, ওনার ব্যাপারে উনি চলতেছেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে যেহেতু বিবি দিনদার, এই দিনদারই ঘরের মধ্যে চলতেছে। हाँ, बीवी दीनदार होगी तो बच्चे दीनदार এই होंगे। জন্য বিবি যদি দিনদার হয় তো বাচ্চারাও দিনদার হবে। हाँ, बीवी के अंदर हया होगी तो बच्चे हयादार होंगे। আর যদি বিবির মধ্যে শরম থাকে, হায়া থাকে, তো বাচ্চাদের মধ্যে শরম হায়া আসবে। और अगर बच्चे काम से नहीं लगे तो आप तो कुर्बानियां दे रहे होंगे, माशाअल्लाह मुल्कों में फिर रहे होंगे और घर में ईसाइयत और यहूदियत पल रही होगी। তো এটা তো হবে যদি আমি ঘরের মধ্যে সময় না দিই, তাদেরকে আমার ফিকির মান না করি, তাহলে আমি তো দেশকে দেশ এরকম আবাদ করতেছি, আমি সময় লাগাইতেছি, কিন্তু ঘরের মধ্যে ইহুদিয়ত আর নাসরানিয়ত পয়দা হবে। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे हमारे कैसे अच्छे अच्छे हीरे जैसे साथी उनको बीवियां खा गई। বলতেন হযরত বলতেন এই কথা যে আমাদের কত বড় সাথী, হীরার মতো দামি দামি সাথী, এদেরকে ওনাদের বিবিরা তাদেরকে নষ্ট করে ফেলছে। इसीलिए एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, उनका मकूला हमारे एक साथी बहुत नकल करते हैं, मर्द बनता है तो फर्द बनता है, मर्द बनता है तो फर्द बनता है, और औरत बनती है तो घर बनता है। তিনি বলতেছেন আমাদের এক দোস্ত একটা কথা বলতো, যেটা মুরব্বীদের কথা নকল করতেছিল, যে যদি কোনো পুরুষ যদি বনে তাহলে তার দ্বারা ফর্দ বনে, আর যদি কোনো মহিলা বনে তো তার দ্বারা ঘর বনে, ঘর पूरा घर बनेगा, पूरा माशरा बनेगा, মহাসাদ বনবে, পুরা ঘর बीवी की कुर्बानी से पूरा घर चलेगा आगे। হ্যাঁ, তো কুরবানির দ্বারা পুরা ঘর বনে যাবে। हाँ, तो इसलिए भाई घर में, और जब भी हमारे बड़ों के सामने ये मसला आया मस्तूरात का काम, हमने अक्सर देखा मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्गों के सामने लोगों ने पूछा मस्तूरात का काम, हर इज्तिमा में पूछा जाता है, तो अक्सर हजरत फरमाते थे जवाब में मस्तूरात का असल काम घर की तालीम। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে আমরা বড়দেরকে শুনছি যখন এই মাস্তুরাতের পয়েন্টে কথা বলতো, তো এরকম মিয়াজি মেহরাব সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্যরা ওনাদের কাছে যখন আসতো আর এই মাসলা উঠতো, তো তিনারা এই কথাই বলতেন যে ভাই মাস্তুরাতের মেহনত তো ঘরের মেহনত, ঘরের মেহনত। बाकी अपना बैरू कहीं निकालना 3 दिन के लिए 10 दिन के लिए चिल्ले के लिए, ये तो गोया उसी घर की तालीम को जिंदा करने के लिए है। আর ভাই এই যে 3 দিনের জন্য, তারপরে 10 দিন 15 দিন, তারপরে আপনার চিল্লার জন্য বের হওয়া, এটা তো ঘরের তালিম শিক্ষা করার জন্য যে ওনারা বের হবেন। घर की तालीम है तो औरतों और बच्चों के जहन साजी के लिए, लेकिन उस जिम्मेदारी हमारी है। তো ঘরের তালিম তো হলো যে মা বোনদের বাচ্চাদের তাদের ধ্যানকে বানানোর জন্য, কিন্তু জিম্মাদারি আমাদের উপরে। घर की तालीम फटकारने से नहीं होगी, আর ঘরের তালিম শুধু ঘরের মা বোনদের দ্বারা হবে না। क्यों नहीं हुई तालीम ভাই, এর কি হবে ভাই? हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि भाई हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे कि अगर नहीं हुई तालीम तो घर वालों को मत कहो, अपने ऊपर लो, अपनी तबीयत पर। তিনি বলতেছেন যে একজন বলতেছিল যে ঘরে যদি তালিম হয় না তো এটা ঘরওয়ালাদেরকে মালামত করো না, এটা নিজেকে, আমার জন্য হয় নাই, আমার জন্য হয় নাই, ঘরওয়ালার কোনো ঠিক নাই। घर पे आए तालीम नहीं हुई तो अब बीवी जल्दी से खाना गर्म कर रही हैं, रोटी बना रही हैं, हम कहते नहीं भाई घर पे तालीम नहीं हुई तो फिर मेरा खाने का जी नहीं चाहता, अब मेरा जी चाह रहा है तालीम हो जब भी हम खाएं तो बेहतर है, उसके बगैर मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा।
তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ঘরের তালিম হলো না, কিন্তু তারা তো রুটি পাকাইতেছে, খানা পাকাইতেছে, ভাত পাকাইতেছে। তো আমি যখন গেলাম জিজ্ঞাসা করলাম ঘরের তালিম হচ্ছে না, তো এই কথাটা আমরা বলি যে না, এখন তো আমার মনে চায় যে একটু তালিম করে তারপরে আমরা খানাতে বসি। এভাবে হেকমতের সাথে ঘরের তালিম। उम्मीद है कि वो आपको भूखा नहीं सोने देगी इंशाल्लाह। এই জন্য এটা আশা করা যায় যে এর জন্য বোকা থাকা লাগবে না। हाँ, लेकिन जोर जबरदस्ती करेंगे, डांट डपट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। কিন্তু যে ধমকাধমকি করেন, ডাঁট টপট করেন, তো এতে করে কিন্তু বিপরীত হয়ে যাবে, এটা ভালো না। हमारे बड़े कहते हैं दीन पर किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते। দিন এটা জবরদস্তি করে কাউকে দিনের উপর উঠাতে পারবো না আমরা। जबरदस्ती अपने मातहतों से नमाज नहीं पढ़वा सकते। তো এই জবরদস্তি কেউই বরদাস্ত করতে পারে না। काम तो करवा लेंगे, फावड़ा चलवा लेंगे, खुदाई करवा लेंगे, लेकिन नमाज जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। কাজ তো আমরা করাতে পারি ধমকাধমকি করে, কিন্তু নামাজ এটা ধমকাধমকি করে পড়ানো যায় না। अगर जबरदस्ती आपने कहा तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगा, उसने पढ़ लिया और बेवजू के पढ़ लिया, तो आप क्या कर लेंगे? वजू चेक करने की कोई मशीन है आपके पास? তো আপনি খুব শক্তি করলেন নামাজের জন্য, খুব ডাব ডগট করলেন, কিন্তু অজু ছাড়া নামাজটা পড়ে ফেললো, এখন আপনি কি করবেন? हाँ, कारी साहब फरमाया करते थे कि तुमने महल्ला सुधार कमेटी बनाई कि भाई सबको नमाज में आना है, और इमाम साहब को रजिस्टर दे दिया कि हाजिरी लगाओ, और जो नहीं आएगा उस पर इतना फाइन, यानी हर नमाज पे 10 रुपये जो है जुर्माना लगेगा, और जो आएगा उसके लिए हफ्ते भर के बाद जो अगली सफ में होगा उसको इतना, वो सब। तो कहने लगे कि देखो, हंस के कहने लगे इमाम साहब की आमदनी तो बढ़ जाएगी, नमाजी नहीं बढ़ेंगे। हर एक आके कहेगा इमाम साहब 50 के बजाय 10 ले लो, मेरी हाजिरी लगा दो। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে কারি জহির সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এরকম বলতেন যে এরকম একটা কমিটি বানানো হয় মহল্লার মধ্যে, যে নামাজ কে কে পড়বে না পড়বে এটার জন্য তারা এরকম দেখভাল করবে এবং তারা নামাজ পড়ানোর জন্য আনবে। তো দেখা যাবে যে এরকম হাজিরি নেওয়ার জন্য এটা ইমাম সাহেবের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তো তারা আসবে, তো আয়সা এরকম ভাবে টাকা, যে 10 টাকা আগে দিতাম এখন 20 টাকা দিই, আমার হাজিরাটা দিয়ে দেন। তাই এরকম নামাজের অবস্থাটা এটাই হবে, যারা আসবে তো ওজুও থাকবে না। তো কেন? এর থেকে বাঁচা, ফাইন থেকে বাঁচার জন্য তারা তখন এই কাজটা করবে। तो इसलिए रोजाना अपने बीवी बच्चों को घर पे लेके तालीम। এই जন্য ভাই রোজানা ঘরের মধ্যে আমরা তাদেরকে নিয়ে, মা বোনদেরকে নিয়ে তালিম করব। जोहर के बाद के नशिस्त में पूरी बात आ चुकी। तालीम के लिए 2 किताबें हैं, फजाइल अमाल के नाम से 2 जिल्दों में। इन्हीं किताबों में से 2-2, 3-3 किताब में निशान लगा लें और पाबंदी से, एहतिमाम के साथ तरतीब से पढ़ा जाए। তো জোহরের আগে যে কথা আসছিল ওখানেও এই মাসতুয়াতের কথাগুলো আসছে, তালিমের কথা আসছে। তো এখানে যে দুটা কিতাব ফাজিল আমল, ফাজিল সাদাকাত, তো এর মধ্যে আমরা নিশানা দিয়ে নিব এবং ঘরের মধ্যে খুব গুরুত্ব সহকারে এই নিশানা দিয়ে দিয়ে আমরা ওখানে পড়বো। कभी कभी 6 सिफात भी बयान किए जाए, কখনো কখনো 6 সিফত যেটা এটাও বয়ান করব। आप बयान करवाइए, कभी अहलिया से कहलवाइए, कभी बेटी से कहलवाइए, है नहीं, कभी बच्चे से उसे कहलवाइए 6 बातें। আর এই 6 সিফত এমন ভাবে আমরা বয়ান করব যেন সকলের আসে, এই 6 সিফত সবাই বলতে পারে। কখনো কখনো বাচ্চাকে দিয়ে বলাবো, কখনো আমার বিবিকে দিয়ে বলাবো, কখনো আমার মেয়েকে দিয়ে বলাবো, যেন ঘরের যারা তালিমে বসে সবার যেন এই 6 সিফত এসে যায়। और तालीम के दौरान जहन साजी हो। আর তালিমের দৌরানের মধ্যে যখন আমরা তালিম করব, साहबा के वाकयात पढ़ें तो जहन साजी की जाए। देखो साहबा की औरतें कैसी थी, बच्चे कैसे थे, मर्द कैसे थे, इसको धीरे धीरे मुतवज्जे किया जाए। আর এই তালিমের দৌরানে যখন আমরা এরকম ভাবে তাদেরকে নিয়ে তালিম করব, তো তাদের জেহান বলবো যে তারা সাহাবা সাহাবিয়াদের কথা শুনবে আর তাদের মতো তার নিজেরা বানার জন্য তৈরি নিবে। एक बार भाई अब्दुल वहाब साहब आए हुए थे हमारे यहाँ, तो मेरे ख्याल से 12-13 मिनट उनकी बात हुई और फिर कहीं जाना था, लेकिन मैंने देखा 12-13 मिनट में मेरे पास लिखा हुआ कहीं 20 बार एक बात कही उन्होंने। 20 बार, 12-13 मिनट में 20 बार बात की। क्या कि रोज़ाना अपने घर पे अपनी बीवी को, बच्चों को लेके बैठो और अहलिया से कहो कि देखो मुझको और तुमको और इन बच्चों को अल्लाह ने तमाम दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে ভাই আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি ওনাদের এলাকায় গেছিলেন, তো কোথাও যাওয়ার ছিল, তো 10-15 মিনিট সময় পেয়েছে, তো হযরত কথা বলছেন। তো তিনি বলতেছেন এই 10-15 মিনিটের মধ্যে 20-25 বার তিনি একটা কথাই বলছেন, বেশি বারবার একটা কথা তাকরার করছেন
যে তোমরা বিবি বাল বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসো, তালিম করো, এখানে সবাইকে এই জেহান বানাও যে তোমাকে আমাকে এবং বাচ্চাকে বিবিকে এই কথা বল, তোমাকে আমাকে সবাইকে আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়ার জিম্মাদারি দিয়ে পাঠাইছেন, আমাদের বহুত বড় জিম্মাদারি। जब बच्चे आपकी फिक्र में आपके साथ होंगे तो फिर आपको कुर्बानी देना आसान होगा। যখন বাচ্চারা আমাদের ফিকিরে হবে তখন আমাদের কুরবানি দেওয়া সহজ হবে। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी रो करके किस्से सुनाते थे अब साथियों के कि साल लगाया, एक नौजवान ने साल लगाया और कुछ भी नहीं था उसके पास, 100 रुपये भी नहीं थे कि वो साल के लिए या चिल्ले के लिए निकल पाता। बीवी ने कहा नहीं तुम जाओ, और उसने घर पे सिलाई कर करके अपने घर का खर्चा भी चलाया और इनके साल के भी खर्चे देती रही। তো ভাই তিনি বলতেছেন যে এনাম হাসান রহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রায় কেঁদে কেঁদে এই কথা বলতেন যে একজন নৌজওয়ান ছিল যে তার হাতে কোনো কিছু ছিল না, টাকা পয়সা, কিন্তু ঘরে এরকম ফিকির করছেন যে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া দরকার। তো বিবি বলছে যে হ্যাঁ আপনি যান, তো তিনি সাল লাগাইছেন, টাকা হাতে নেই, আর বিবি ঘরের সিলার কাজ চালায়া ঘরের খরচ চালাইছেন। और जहन बना हुआ नहीं होगा तो हर जगह अटकेगी, उनको लगेगा कि ये पैसे इतना इतना लगाते हैं, लाखों रुपए इस मुल्क में चले गए, वहाँ चले गए, ये ज़रा अच्छा घर बन जाता, अच्छी गाड़ी आ जाती, ज़रा घर का मेयार अच्छा बन जाता तो कितना अच्छा होता। दुनियादारों को देखेंगी, उनसे कंपेयर करेंगी। আর যদি ভাই আমরা জেহান না বানাই তো কি বলবে যে আপনারা এই যে দেশ বিদেশ সফর করতেছেন, এই টাকাগুলো হলো তো আমরা এই ঘর বানাইতে পারতাম, ওখানে জায়গা রাখতে পারতাম, এরকম ভাবে শহরে আমার একটা কিছু হয়ে যেত। তো আপনি এই সময়ের লাগানোর কারণে আমরা তো এখন গরিব হয়ে আছি, আমরা এরকম দুনিয়াতে চলার মতো না, এই সমস্ত কথা আপনাকে বলবে। आप नहीं होंगे तो पड़ोस की औरतें समझाएंगी। हाँ, अगर बीवी बेचारी खामोश है तो औरतें आके समझाएंगी, और अगर आपकी फिक्र में साथ होंगी तो वो उनको समझा लेगी इंशाल्लाह। আর যদি উনি এই ফিকিরে না হয় তো ওই যে উনিও যদি না বলে, কিন্তু এলাকার যে মা বোনরা আসবে, আইসা শুনবে তোমার স্বামী কোথায়, অমুকে, তখন ওই মা বোনরা তাকে এই কথা বলবে যে এই টাকা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, উনি তো এই কাজটা করতে পারতো। আর যদি আপনার বিবি দিনের এই ফিকির থাকে তো তিনি উল্টা ওনাকে বুঝাই দিবে যে না এটা আমার জিম্মাদারি, এর জন্যই দুনিয়াতে আসছে। तो भाई सब इरादा कर रहे हैं पाबंदी से घर पे तालीम करेंगे। ए भाई इरादा हाँ बहुत अहम है, रोजाना भाई रोजाना तालीम में ये कहते हैं अपने घर के अपने बच्चे बेटी अहलिया, और यहाँ तक कि बुजुर्ग ने फरमाया छोटा बच्चा है उसे भी गोद में ले ले और वो भी उसके भी कान में बात पड़ती रहे। তো ভাই তিনি বলছেন এই আমার ঘরে যারা আছে, মা বোন যারা আছে, ছেলে মেয়ে, তাদেরকে নিয়ে এমনকি ছোট বাচ্চা যদি থাকে তাকেও কোলে নিয়ে বসবো, তো আল্লাহ রসুলের কথা এর থেকে ওর আসর হবে। हाँ, तो तालीम में क्या क्या चीज़ें हैं? किताब पढ़ना है रोज़ाना, और कभी कभी 6 बातों का मुज़ाकरा करना है। তো ভাই তালিমের মধ্যে কয়টা কথা হলো যে এক হলো तालीम किताब पढ़ा एवं द्वितीय हलो 6 सिफतेर मुज़ाकरा करा। ठीक है, और किताबें जो हमने बताई फज़ाइल अमाल की इन्हीं दोनों जिल्दों में से, फाज़िल अमालेर दोनों जिल्द अर्थात फाज़िल अमाल फाज़िल सदाकात, এই দুটোটাই আমরা পড়ব।